गली झगड़ा प्राणी नाक जे जल रहे स्थल रहे आकाश भी रहे जान मुझे जान ना तार फेवरेट स्टार को देखी पड़ जीव कड़े बड़ 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 क्रिएटर संगे आज आज मिसिल हाय एवरीवन मु अच्छी मोहित कुमार मोहंती आपको तो चिन्ही थे आप मो वाइफ स्मृतिरानी महांती आम बहुत दिन होगा भावुलु गोटे ब्लॉग बनइबू ना तो किसी टॉपिक मिल ना आमको आज गोटे टॉपिक मिलला मौज पे आम बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे मौज को जे जो ऐप लगी आम एत फेमस हेलु 3,25,000 आम फॉलोअर हेले जे आमको फॉलो करनी मुझे तले लिंक पके दी आप सेठू आमको फॉलो करदे आज आम जाऊँ मौज पे मौज आमको डाकी MojDayOut रे देखिया आज से आम कौन कौन करिया एटा अच्छी आमर फर्स्ट ब्लॉग आके साहाଯ୍य करेंगे आमको टे हेल्प करेंगे देखिया भल ना लगे कमेंट रे कहिबे चलो देखो आम आसीगलु इवेंट बहुत सुंदर है जगह लगे गली झगड़ा अच्छा बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया जी फंक्शन कोड तो इट इज राइट थैंक यू हाँ हाँ एपटे अच्छा अच्छा आम झारसुगुड़ा बहुत दूर आई सका पहुँचल हाँ हाँ दिया Make a U-turn, then turn right. आ गोटे मौज स्टार मिलगला हमको भाई आप ना मुकेश अच्छा अच्छा आप एक्टर देखले तो लगुच गोटे एक्टर लगुच अच्छा 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 हाँ गोटे ब्लॉग बनाऊँ एटा नुआ नुआ ट्राए कर सब नुआ लगे हाँ अच्छा अच्छा पाँच थर एमती आड़े आस सर्ट फाट मिल कमती हो तार फेवरेट स्टार को देखिकी पड़ जीव कड़े मिस चलो मिस मत डर लगे विश्वास होनी बड़ बड़ सब बड़ बड़ क्रिएटर संगे आज आज मिसिली MojDayOut देखो फोटो पकई जाना पड़ जाए तुमको क्या संगे मिस केमती लगुच रे बहुत बढ़िया लगे केते खुशी बहुत खुशी जैस्मिन संगे फोटो खिंचेला वीडियो बनैला बहुत एक्टर माने भी आछंदी भीतर अछंदी जन 3 रे आमे भी जाउ छ बड़ा बड़ा स्टार माने
ফল জাতীয় পতাকা জাতীয় পতাকা জাতীয় মাতা কে জাতীয় মাতা মদর জাতীয় পিতা ସବୁ ହିରୋ ମାନେ ସିରିଏଲ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନି ସିରିଏଲ ଲଞ୍ଚ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି ମୁଁ ଗଲି ଦେଖ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆମେ ଥକି ଗଲୁନି ଓଇ କେତେ ଥକି ଗଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବନି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଥକିଗଲି ବହୁତ ଆକ୍ଟର ମାନେ ମୋର ଆସିନି ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମୋ ସିରିଏଲ ଦେଖିଛି ନା ତୋର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କି ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲି କହିପାରୁନି ଆରେ ଖୁସି କହିପାରୁନି କହିଲେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଆରେ ମୋଜ ମତେ ଡାକିକିନା ମତେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସିରିଏଲ ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଆଉ ଭିଲେନ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ଜାଣିଛ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜି ଶୋଇବନି ଆଜି ରାତି ଆମର ମଜର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ସବୁ ଦିନ ମଜା କରିଲୁ ମଜ ପେ ମଜ ହେ କି ଦିନ ଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲୁନି କାହିଁକି ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଆଉ ଭାଇ ହଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ ଭାଇ ପୁରୀ ଦେଖା ହବ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶି ଦେଖିବା ଫେର ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହଉ ଜାସ୍ମିନ୍ ବାଏ ହଁ ଫେର ଦେଖିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଫେର ତମଠୁ କେବେ ମିଶେ ବାଏ ମଜ ମଜା କରି 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 ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଜ ଡେ ଆଉଟ୍ ସରେଇକି ମଜ ଡେ ଆଉଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଡାକିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଜ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଅ ଲଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କमेंट करेंगे और शेयर करेंगे ओके बाय।